Alright, so makita na to din ni mga boss na diri ang DepEd. DepEd Aligodon higa Higalinnon Tulugan na ilan sa na kabasa ni hanap man so na diri na eskwelahan. Maayad Aligodon Higaonon Tulugan na uhanan ni school ID yan no. Liko-liko ka din hili na din ang ilahang covered court, basketball court na din ha. Improve na guys siya. Di na para sa una. Mura na siya og kanang kuha na gyud. Improve na gyud siya. Dayo na dinhi ang kanang Catholic Church sa Senior San Vicente Ferrer na dinhi. Ta. Humayan. Daghan gi humayan diri area niya. Daghan na pud kabalay-balayan diri. Picture sa takadali. Kuha tag picture para tsada. Wow, grabe katsada, nindot na kayo. Nindot kayong view tanaw, no? So sa una kadumdum ko ani sa una, pastilan, lisod kay ning adalan. Ultimo kurmata og kanang giguyod sa kabaw. Lisod kayong pag-agi pero karon grabe na kahamloy yo. Ang tubig ani sa una bitaw kadumdum ko, nag-agi sa tunga sa dalan. Busa maglisod gid ka kanang kuan sa imuhang motor og kanang mga dala bitaw sa imuhang kabaw nga imong gipakarga ug nagkurmata. Lisod gid kayo kay ang tubig nga nasa dalan man gud is kuan kusog siya unya mura siya sapa bitaw ang nasa kalsada kay naa namang tubig diya nagsubay-subay sa kanang kalsada pero karon grabe na kay kahamloy yo. Nindot na kayo, layo na kayo og naabta ni kalsada kay sa una lisod gid kayo ni witness gid kuan ni pero sa pagkakaron nindot na kayo, hamloy na kayo gian. Yo, good day mga boss. So karon nga adlaw is rest day man nato. So magsuroy-suroy ta. Ako ipakita sa inyo din sa amo ang mga boss nga nindot na kayong dalan. Dako na kay galahian compare sa una og karon tungod kay sa una perti gid ni kalisod nga dalan agian. So nata dinhi karon padulong ta didto sa atong adtuan nga kalsada o agian tungod kay dako na kay improvement mga kung ako iparit ani nasa kuan na siguro 90% kay gamay naman nga portion ang wala na semento. So tara ubani ko ninyo padulong ta didto niya. Pa-approaching ta ani sa kuan kanang 955 road. Pasulod man tagikan. So karon pagawas ta padulong ta sa 955 road. So kan makita ninyo mo na siyang tower diri sa barangay kana na diha ang signal sa network nga smart ug kanang TM ug Globe. So dinhi kana nga portion nga dalan kung istrito nimo na padulong na dito sa poblasyon Claveria, Villanueva unya kaning pikas patuo dinhi ta padulong kay padulong man dito sa Hingog City pero di ra ta paabot dito sa Hingog City. Diya ra ta sa unahan padulong tungod kay nam to dito ang dalan nga akong giingnon nga na-improve na. So makita na to dinhi nga improve na gid kay ang barangay Mati, mura na gid siya og lungsod. Daghan na kay establishment, daghan na kay mga tindahan, mga bikiri. Unya sa ako pong nabantayan kanira pong barangay Mati ang kanang naay public market nga gitukod gyud unya na poy kanang terminal. So tan-awa ra king kilid-kilid sa dalan, di ba? Bibo na kayo. Mao na ni siya ang 955 road. Kani nga portion is padulong ta didto sa Hingoog nga dalan, kani nga dalan padulong ni Hingoog. Pero diha ra ta sa unahan paliko ra ta patuo tungod kay akong ipakita sa inyo ang matawag dig barangay road man siguro ni kay usam ni kadalan nga nagsuporta sa mga kaumahan. So dinhi makita na to dinhi karon ya sa unahan makita sa may tulay, na to diya karong taud-taud sa unahan na tulay mao na siyang ginatawag og Mati Bridge dayon diya sa unahan sa tulay muliko lang ta patuo na murag rough road gamay pero diha ra nga portion ato makita gid nga kanang rough road. So dinhi nga portion mao na ang tulay sa Mati unya diya sa unahan mao na ang kanang paliko ta tuo. Di ta mo diretso kay di man ta didto padulong sa Hingoog. So dinhi ra ta sa patuo kana makita niyo kana tuo. So dinhi mao na dinhi ta mag-start og kuan. Mao dinhi nga gikan is naira prod gamay mga pila ra ni ka metros wa di ko kabalog estimate pero dol-dol ra gid siya. So mao na nga portion ang padulong didto sa akong gaingnon unya didto sa unahan naagya poy rap road ani pero gamay ra gyapon murag mubo ra kay sa adtong nagian nato. So makita nato dinhi nga kanang kuan na gid siya sementado na. Dinhi nga portion may isa sa pinakalisod nga agian sa una tungod kay dagko kay bato nga murag na ughan bitaw nga sapa bitaw dagko kay nang lutaw maglisod gid ang kanang motor og agi kung luward imo motor para sa kuha maglisod gyud nya makita nato din sa kilid-kilid mga boss nga kanang
nagyapon siya ginahimo nga ongoing ang paghimo sa kanang canal drainage system ba para dili gid siya mokuha ng tubig dinhi sa tunga sa kalsada. Nindot kayo. Unya lagi kani nga dalan grabe gini kalisod. Kato didto ganina atong nagian is moto ang last nga wala na trabaho. Unya ang dinhi pod apil pod dinhi. So karon makita na to nga simentado na gyud unya. Nanay mga residente nga nag-anam-anam og kanang kuan ba puyo dinhing dapita. Mo ni siya ang ginatawag murag kung wa ko masayo farm to market road ni siya kay makita na to dinhi sa kilid-kilid is kuan man mga farming area, mga farm mga kaumahan na kamaisan, sagingan, humayan unya na po dinhi mga bulakan. So dinhi nga portion gyud sa una gyud naka-witness gyud ani. Sus pastilan, di gyud kakitag dalan dinhing dapita nga kanang uga. Tubig gyud, tubig nga kusog-kusog ra mga tubig nga ni kuan ra ba? Kanang isubay sa kanang kalsada unya wala pa pud kaayo mga balay-balay. So pagkakaron makita na to nga daghan mga balay-balay naganam-anam na makita na sa kilid-kilid nga daghan mga produktong agrikultura nga mga tanom dinhi na bulak unya kani wala pagid ni sa una dili pagid ni ingon ani nanay mga kuan diri kanang ipang-construct nga mga building murag kuan ba istakanan na kilid ana is bulakan na stilan dako nagigay improvement. So ang akong makuan na di na gid maglisod og transport ang mga farmers sa ilahang mga produkto ngadto sa ilahang kaumahan ug balik pud pag-harvest na ngadto sa sentro sa Claveria ug sa CDO. Kita na to kilid-kilid kahumayan dinhi nga portion sa una malubong pud ang sakyanan diri basta imong sakyanan sa una nga dili kuan pangbukid malubong gyud diring dapita. Kay lagi lisod kayo ang dalan pero sa pagkakaron tan-awa hamloy na kayo ang dagan ultimo motor nako akong motor is lowered man gid siya mubo kayo sa una gianhin ako ni perte ka langan kayo tungod kay maglikay-likay man ta sa bato nga dagko kayo pero sa pagkakaron tan-awa na nakita na to nanuroy isda sada gid kayo siya tungod kay ang kilid-kilid lagi mga farm area unya maka-relax tan-awon ba so, nindot kayo unya isa sa mga kuan dinhi sa una mga likramo sa mga mag-uuma dinhi o mga residente kay dito sa unahan man gud is na ay murag tawag ani village na mga namuyo ba gitawag og sitio Aligodon barangay Mati Claveria Misamis Oriental. So isa sa mga problema diri sa una is kanang lisod kay dalan lisod kay pagtransport sa mga agrikultura mga produktong agrikultura samot na dinhi nga portion kay kani sapa magud ni siya unya kung magbaha lisod-lisod gyud agian busa mo ning isa sa mga likramo sa una sa mga farmers nga naa dinhi nag-uma ang ilahang kaumahan unya dito sa unahan napoy mga residente nga namuyo. So mo ni ang isa sa mga likramo nga kuan gyud kanang lisod kay ang pagtransport sa dalan asa kanang mga produktong agrikultura kinahanglan pag kanang ibaba sa kanang kabayo kanang kuan bitaw tawag ana kanang balsa ikurmata o kanang sa kabayo kanang timbang. So ingana nga porsyo ingana nga kuan sa sitwasyon diri sa una kanang pagtransport sa agrikultura so sa pagkakaron anindot na kayo sa una gid maglisod ang kanang sakyanan og sulod dinhi busa madak-an ka gasto kung nakay uma dinhi sa una madak-an ka gasto kay kuan pa man nimo ipahawol pa man nimo nya mahal-mahal ra ba. So karon di na kay tungod kay kung nakay karga anhio naman dito sa sakyanan o kanang kuan nakay gipakyaw nga sakyanan padulong na gid dito padulong dito sa sentro sa Claveria o sa Cagayan ditso na dinhi ihawol na diretso. So sayo na kayo ang pagtransport kani sa una nga dalan is tubig gid halusa ang nagsubay ani sa kadalanan busa kung supply sa tubig ang gikinahanglan para sa kaumahan dili gid lisod pero ang lisod dinhing dapita sa una is ang pagtransport sa kanang mga produktong agrikultura kay dinhing lugar man gud matawag ni kanang kuan na dinhi ang kanang mga produktong agrikultura o agricultural product sa mga katawhan nga mga lumulupyo diring barangaya. So matawag na to ni agricultural land area o supply sa mga tao nga naa dinhi namuyo. Na dinhi ang mga luag nga farming area sa mga katawhan nga mga lumulupyo dinhing lugara na dinhi nakatago ni siya pero mung anhi ka dinhi luag gid kayo ang kanang umahan sa mga katawhan. So busa akong maingon ani nga dako kayong tabang ning kalsadahan nga ningon ani ni siya. Kaysa una trabilon ni mo ni og kanang balsa-balsa mudagan pag yung moabot pag isa ka oras tungod kay langan lay kayo na kung imo pong motoron na samot kalangan tungod kay maglikay-likay man kay imong dagan
hinay gayo kay maglikay-likay ka sa mga dagko nga bato. Gawas kung kuan walay dagko nga bato, danlog pud kayo kay basa man kay tubig may nagkuan-kuan subay-subay sa kadalanan. So kani nga dalan maingon gid nako ni nga dako kay ning tabang sa mga farmers nga naa dinhi tungod kay lagi balik-balik ko nako sayon na kayang pagtransport sa mga produkto nila, dili na lisod, hayahay na kaayo. Di na para sa una nga magkurmata pa, although nay magkurmata gyapon dinhi pero hamloy na kaayo, di para sa una nga maglisod pud ang kabaw guyod sa kurmata ug kanang balsahan ug kanang kabayo bitaw nga imong kanang timbangan sus magbakang-bakang gid siya kay mura magsakit ang tiil makaigo sa pagtamak sa bato. Unya dias unahan makita nato nga murag naay village mao nang ginatawag og Purok City, Sitio Aligodon, Barangay Mati, Claveria, Misamis Oriental. Na sila'y kuan dinhi kanang simbahan sa San Vicente Ferrer Catholic Church. Unya dayon matawag na gid ni siya og kanang village tungod kay naa na may basketball court. Unya naapod siya kanang eskwelahan. So na dinhi kanang pwede na dili madto sentro sa Mati ang pag mga estudyante kay pwede naman din yung eskwela. Unya makita pud nato nga daghan na gid siya og balay-balay. Compare sa una dinhing lugara, wala gid gayo ni balay-balay, maihap rag pila ka bubong. Unya sa pagkakaron makita nato nga daghan na siya og balay-balay. Dinhay nga porsyon murag wa na gid ko nakalahos aning dapita tungod kay simentado man siya pero naay murag lapok bitaw ni kuan sa tunga sa dalan. Unya nga akong motor kay luward unya mailer ang ligid so danlog siya pero makita nato sa unahan nga nay nag-ongoing og construction niya lapok lagi nakasemento siya unya pag-abot sa unahan nay portion nga wala na semento usa ni balik na lang ko dinhi kay murag di makaya luward atong motor unya mailer pagid ang ligid so murag di ta makasurvive murag mga tumba ta danlog gid kaayo so Daghan kong mga amigo na Alright, so makita na to din ni mga boss na diri ang DepEd. DepEd Aligodon Higalinon Tulugan na ilan sa mana kabasa ni hanap man so na diri na eskwelahan. Maayad Aligodon Higaonon Tulugan na uhanan ni school ID no. Liko-liko ka din na dinhi ang ilahang covered court, basketball court na din ho. Improve na guys siya. Di na para sa una. Mura na siya og kanang kuha na gyud. Improve na gid siya. Dayon na dinhi ang kanang Catholic Church sa Senior San Vicente Ferrer na dinhi sa Catholic Church. So naay kakakawan diri kilid-kilid daghan gi kakao. Kakao production. So pabalik na ko ani kay murag kaulanon pod wa koy dalang ringkot. So ako makita nato sa video nga nindot nagikayo ang kanang sitwasyon dinhi. Gamay na lang gid nga portion ang wala masemento murag dili ra maabot og 100 meters mga pila na lang kadupa. So pag mahuman na to makaingon na ko 100% na nga sementado ang padulong dinhi sa Aligodon nga area, Purok City, Sitio Aligodon, Barangay Mati, Claveria, Misamis Oriental. So nindot na kayo tungod kay hamloy na kayo ang pagpadagan sa atong mga sakyanan o kargahanan sa kanang produktong agrikultura nga nagikan dinhing lugara. Isa sa nakatsada dinhi kung muanhi ka dinhi, ang view, grabe kanindot ang view nga makita nato dinhi. Sa una ra gid ni nga naay murag potensyal nga tsada kay ang view. Pero gamay ra kay makaanhi diring dapita kay lisod lagi kayo niya. Wa pa pud na discover sa una. Maskin karon wala gyapon ni na discover sa uban. Busa wala pa kay uban nga mga tawo nga nakaanhi dinhi. Sa akong ipakita sa inyo kung unsa katsada ang naa dinhi nga lugar. Tsada kay view kumuanhi mo diri. Mo ni isa sa mga hidden nga mga lugar nga tsada kay view nga naa dinhi. Manindot kay ang view nga makita nato. Kahumayan, bukid. Kanila tuod nga kuan lugar is duol ni sa tiilan sa kanang Mount Sumagaya o kanang Mount Lumot katong nahagsaan bitaw sa Cebu Pacific Flight Rate 7 nga airplane. So ang uban nga mga dito sa kanang area sa kanang na krasan gid sa Cebu Pacific Flight Rate 7 yes dinhi ga pangagi kay dinhi man gud is murag duol-duol ra agion padulong didto sa kanang crash site ang term ana. So dinhi ga pangagi ang uban. Busa kani tsada na kayang dalan murag hamloy na kayo ang pag-anhi sa mga madto didto sa kanang
flight 37 og Bulaag dinhing lugar o kana o naghunong ko dinhing dapita tungod kay akong ipakita sa inyo ang kahumayan dinhi. Nindot kayo, sada na kayo lagi. Nindot kayong tubo sa kahumayan. Murag kuan man gud panuig man gud karo mga panahon na busa ang uhay sa humay nga makita nato. Kuan gid siya, panaog gid siya, bugat gid siya, murag sada kay ang resulta ni sa pag-ani pohon-pohon. Hunong lang ko anay dinhi tungod kay magkuha og picture kay sada lagi kayo ang view sa ako nang gikaingon, sada kay ang view dinhi. Mao ni ang isa sa mga wala na discover sa uban nga naay nindot nga view. So pa tuloy-tuloy na ko anhig pa uli tungod kay kaulanon, murag kaulanon na lagi kani nga tulay wala pa ni sa una. Dinhi ang isa sa pinakalisod nga agian tungod kay sapa man ni siya. Nya kusog ang ulan magbaha, so maglisod ang mga katawhan sa pagtabok. Ang agianan dinhi sa una kanang kawayan bitaw nga himog tulay nga maagian rag tao. Pero ug naa kay dala nga kabaw ug gabayo nya magbaha-baha adi ka makatabok. Kaning bulakan ninyo nga makita is mao ni siya tiilan na ni sa bukid sa Mount Sumagaya ug kanang Mount Lumot. Kaning mga kabasakan makita ninyo sa tiilan sa bukid, mao na siyang tiilan sa bukid sa Mount Sumagaya ug kanang Mount Lumot. So nindot na kayong dalan padulong diring dapita. Sus grabe katsada ang view pagawas nato mao ni makita nato kahumayan, tunga, kalsada, kilid, humayan, nindot kayo sa view nga makita gyud. Muning isa sa ginaingon nako nga hiding place nga grabe kanindot kayo ang view nga makita nato. Wala pa ni sure ko wala pa ni na discover sa uban nga mga sumusuroy diring dapita. So kani kay ma-upload ko man makita ni nila murag makapangutana gid mo kung asa ni dapit naara ni dinhi. Ingon ta mo naara ni dinhi sa Barangay Mati, Claveria, Misamis Oriental. Kani nga dalan is gitawag ni og kanang kuani kanang farm to market road, galing Tagalog na mahinon ta ani. Gikan sa sentro sa Mati padulong didto sa Sitio Purok City, Sitio Aligodon, Barangay Mati, Claveria, Misamis Oriental. Kahumayan ang kakiliran, unya kabulakan, sus nindot kay tatanawon ang kanang view gyud. So akong balik-balikon kaning dala na gyud, so wala pa ni naingon ani, wala pa ni na siminto. Gamay ra kayo ang mga sakyanan nga makaagi ani, limitado ra ang mga sakyanan nga makaabot dinhing dapita. Kaning makita ninyo nga nay mga motor, mga rila-rila, murag rila-rila style ug ani mga luward nga mga sakyanan nga nagparking diya sa kadaplina nga ato makita. Kung sa una pa ni nga panahon di ni sila makaanhi diri tungod kay lisod kay ang dalan lagi. Tubig ang naa sa tunga sa dalan unya. Mura siya sapa nga dagko kaing bato. Busa lisod gid kaayo anhiyon og sakyanan sa unang panahon. Pero sa pagkakaron makita nato sa gilid-gilid nga mga sakyanan nga kanang pang highway lang. Makita nato nga kaabot na dinhing dapita tungod kay sementado naman siya. Una na mga balay-balay, unya ang mga katawhan pod nga nasa sentro sa Barangay Mati o sa uban nga lugar, anay mga yuta dinhi naghinay-hinay na pog balay dinhing area ha tungod kay isa sa nakatsada dinhi. Is nindot kayo ang klima tungod kay bugnaw kayo unya kung ingon kag bayronon sa tubig, pastilan perting bratuha. Tubig pa imo dinhi. Naglagasak ang kuryente ra imuhang murag madak-an ka kung nakay uban nga appliances, pero aircon lang di ka mag-aircon ding dapita kay perting tugnawa. So makita nato sa kilid-kilid nga ang kanal gidevelop na pod unya. Kani nga portion is pagawas na ko ani, gikan ako din dadto sa Aligodon akong giadtuan kanina unya. Pagawas na ko ani. So dinhi ra gid nga portion, so far sa akong nakita dinhi ra nga portion ang naay wala na semento. So pila lang kadupa. Kulang na lang gid gamay nga makaingon tag 100% na gyud nga sementado na ning dalan. Dinhi nga portion rough road, wa pa na semento nakagraba pero sada na agian di para sa una. Kunya agi na pud kanang na semento, wagi putol ra tudto nga portion kay I don't know why kung kwanto basin sa technique to sa engineering para makagahi ni dinhi sa pikas. Nya aya na pud to sementohon pud dayon. So dinhi diya sa unahan makita na to kalsada mo na siyang 955 road kanang murag na solar lights bitaw. Ana nya diri ko na pud kanang rough road. So kanira gyud duha ra gyud nga portion ang akong nagian so far nga rough road. Nga pila lang ka metros, di na siguro ni maabot og 50 meters. Dinhi nga portion kani nga dalan is padulong dito sa Hinguog kana. Unya kung muliko pud ta, lingi ta pawala, naitulay is padulong na dito sa Poblasyon Claveria, sentro sa Barangay Mati o padulong pud na dito sa Villanueva. So mao na siyang 955 road sa kay padulong man ta dito sa sentro sa Mati. So dinhi ta mo agi pawala ta. Signal ta pawala. Mag-ingat gid ta dinhi tungod kay highway na ni siya daghan na sakyanan nga mangagi. So mao na ni siya.
So dinhi na lang kutob mga boss, hinaot nga inyong nagustuhan ang akong ginabuhat no. Ako lang gipasilip sa inyo ang kanang kabag-uhan nga nindot na higayo ang dalan. Unya dili na maglisod ang mga mag-uuma sa pagtransport sa ilahang mga produktong agrikultura nganhi dinhi sa sentro sa Mati o sa poblasyon Claveria ug uban pa nga padulong didto sa Cagayan de Oro City tungod kay maagian naman hambloy na ang dalan nga maagian naginsakto sa mga sakyanan nga diretso didto sa Cagayan de Oro City ug asa man nga lugar. So, di na madak-a gasto ang mga farmers tungod kay di na mo gasto og kanang another labor